জাফর তৈয়ার এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা যে বললাই আর কথা কোনিয়ার একটা কদম দিয়ে কদমের সওয়াবের এই আন্দাজা কত নয় সুবহানাল্লাহ। जिनकी आने की ही संभाले को जरूरत थी आप आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी आप आए जिनकी हक ने गोद की खिलत बताना था आप आए जिनकी दम से अर्श आज़म पर उजाला था ला इलाहा इनका आवाज़ मेरा आगरा बालों का आगरा वसीन जाना गरीबन फिलिस्तीन एकदम छोटा बच्चा हज़बुल्लाह आवाज़ सुनी काफिर यहूदी हाबी बिस्मिल्लाह करो सुभान अल्लाह ला इलाहा सबकी बख्श है वो ही गुलाम सबकी बख्श है वो ही गुलाम शर्त है ऐसे तरफार मगर हम मांगते हैं वो ताला उससे मांगो तो शर्म न कर अल्लाह 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 ला आरो जुरे अल्लाह अल्लाह दिखे गोरा फिर माती लबा मत तुम न हो तोरा मत अल्लाह अल्लाह आवाज उठाते হবে अल्लाह अल्लाह तेरी ज़ुबान हो उसका नाम तेरा दिल हो उसका दर दर कर भागे सब शैतान तो सिर्फ एक खुदा से डर अल्लाह 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 उसको सवाली से है प्यार मांगो दुआई शाम सहर हम मोहताज है वो मुख्तार हम नाचीज है वो अकबर अल्लाह अल्लाह सामने बीटिया बोल बुढ़ी बोल सवार बोल बो हसाइश सब बছর योग्य नहीं है आजर होते शामी और हरजान इबरी कैफिरीन औसाद रसूल ऑर्डर रसूल आरफ उम्मुल्लो आज जुक्तर मैदान उज़्ज़ाग पर बीबी आल्ले तौल्ले जन्नतर मैदान जन्नतर आला मकाम दहबो देखो हम सुबहानल्लाह छोटा बच्चा नहीं बीबी रसूल ऑर्डर रसूल हुकुम जुक्तर मैदान जन्नत दहबो बीबी अकबर अक्करा कोई लामियर शरबत खाना पानी खाना जन्नतर शराबन तुहूरा जन्नतर शराब
এমনি লামানোর পরে বগল ডাক মার গিয়ে বোর ভিতরে আইও না হঠাৎ সময় হরজন্দ যুদ্ধের ময়দান হয়তো শাহাদত বরণ গরিব আর খবর ওদেরকে আল্লাহ এর হয় আল্লাহু আকবার যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে 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 সর্বপ্রথম আল্লাহু আকবার দুনিয়ার মুসলমান হযরত যায়েদ বিন হারিসা হাতল ডান্ডা করে দিয়ে ইয়ার পরে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে সাথে সাথে ডান্ডা হলো হযরত আল্লাহু আকবার জাফর তৈয়ার ডান্ডা হলো ইয়ার পর যুদ্ধ চলে জিহাদ চলে জিহাদ করতে 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 লাস্ট পর্যায়ে এই শাহাদাত বরণ করলো ইয়ার পরে আল্লাহু আকবার আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা হাতের মধ্যে আসে বাম হাত থেকে ডান হাতে ধরে ডান হাত থেকে ইয়ার পরে ডান হাতে গিয়ে ইয়ার পরে মুখে ধরে ইয়ার পরে এই শাহাদাত বরণ করলো ইয়ার পরে ডান্ডা হাতের মধ্যে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইন তারিখ আর সামনে ই 15 পরে গাটা করিব ইবা এন হর ইবা এন হর ইবা অন হর ইন আর ইমানত 81 में नमाज रसूल में 81 में नमाज सातो वाजिब में 81 में वाजिब कुरान हुआ मुजहब हुआ আর हुआ माने एकदम मानने को हुआ माने दे अल्लाह हुआ अल्लाह है रसूल है किताब है আর সমস্ত ফরাইজের মধ্যে এক ওয়াজিবাতের মধ্যে এক সুন্নত মুআক্কাদার মধ্যে এক সুন্নত জায়েদার মধ্যে এক ইয়ার পরে সমস্ত ফরাইয়া সাহাবায়ে কেরামকল ফরাইয়াত না নিজের বহু খেয়াল করি নিজের জান খেয়াল করি নিজের মাল খেয়াল করি সুহাইবের দিকটা মাসে পর্যন্ত আল্লাহু আকবার দুনিয়ার মুসলমান আল্লাহু আকবার সুমাইয়ার মতো উদ্যম হয়ে হওয়া এই মেয়েটা পর্যন্ত হাত দেখি জমিন পরিমাণ করো আকুল ঈমান মিল্লাহ আলাইহি সুবহানাল্লাহ হযরত সুমাইয়ার নাম তো হযরত বেগুন উন্নয়ন কর্তা বেগুন জানো